ওয়েলকাম ব্যাক টু অ্যানাদার ব্লগ। আজকে আমি মোটু পাতলু ট্রেন্ডি ভিডিও আপনার সামনে নিয়ে এসেছি। তাহলে আমি এখনই বলবো মোটু পাতলু ট্রেন্ডি ভিডিও নিউভাবে উন্নতিভাবে। তাহলে এখনই বলছি। প্রথমে জন বলছিলাম যে বন্ধুরা হিন্দিতেও বলবো। जॉन बनेगा जॉन क्या करेगा ट्रिपन, मुझे रुकेगा कौन जॉन बनेगा जॉन की करबे तारपन मेहुडन তারপরে হলো বন্ধুরা মোটু। কানি पेट में मेरे दिमाग की बातें नहीं चलती, तुम कुछ करो पतलू। তারপর হলো বন্ধুরা পাতলু হলো বন্ধুরা आइडिया समोसा खाओ शुरू हो जाओ। তারপর হলো डॉक्टर चाटका, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे पप्पल वाले लोग, मेरे बहन, मेरे पप्पल वाले लोग, आज मैं मोटू को नहीं छोड़ूंगी क्योंकि मोटू मुझे मारा। তারপর হলো বন্ধুরা কাসিদা। ওরে बाबा, मेरे 20 साल की तजुर्बा में ऐसा गान कभी नहीं सुना। তারপরে হলো বন্ধুরা चिंगम सर अयो मो चिंगम गुस्से बच्चे यप्पू सिबाला बोले तो यप्पू सिबाला। हाँ आईने दिबी बेड़ा माता दिबी। তারপর হলো বন্ধুরা बॉक्सर। ओए मेरे नाम बॉक्सर, मैं हूँ हीरो, मैं हूँ हीरो। क्या बोलो नंबर 1 बाबा सुना क्या कविता बनाया है। नंबर 2 क्या कविता है। क्या बोलो क्या बोला दादा, मेरा पैसा दीजो क्योंकि मेरा पैसा दीजो नहीं चुनूंगी मोटू पतलू, तुम लोगों को नहीं चुनूंगी, मेरा पैसा दीजो। যদি বন্ধুরা এই ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তবে বন্ধুরা প্লিজ সাবস্ক্রাইব, তবে বন্ধুরা লাইক দিবেন, শেয়ার কমেন্ট সাবস্ক্রাইব টু ফর ভিডিও। তাহলে বন্ধুরা বাই।